से आमे जो एवरी 11 अध्याय आमे पढ़ुछु अध्ययन करूछु विश्वासर हीरो मानकर इटा होची चैप्टर आ एही चैप्टर को आमे पढ़िबा आमे आमानकर भाई भूणी मान को मध्य पढ़ेबा आमे देखंतु आदि पुस्तक ठू आरंभ करी मलाखी पुस्तक पर्यंत जो माने विश्वास रे जीवन यापन करिसंती तांको आंगुठी रे गणा जाउछि अल्प लोक बहुत अल्प लोक ए 11 अध्याय रो भितरे से माने स्थान पाइछंती समस्त स्थान पाई नाहंती ज्ञानी सोलोमन को 11 अध्याय मध्य रे स्थान दिया जाउ नहीं इस्राएल रो प्रथम राजा साउल को ए 11 अध्याय मध्य रे स्थान दिया जाउ नहीं प्रिय माने आमाने एई जो एते बड़ो संसार अछि 800 कोटी लोक एई स्थान रे आमानकर पृथ्वी रे रहउचंती सेमानंको ठारू आमे अलगा आमे ओटू आमे अल्प लोक ओटू ए जो विश्वास रो हीरो माने जो प्रकार अल्प लोक आमे मध्य सही प्रकार अल्प लोक जो माने कि आमे परमेश्वरंकर मंडली रे स्थान पाइछु ख्रीष्टंको शरीर रे आमे स्थान पाइछु आमे ब्लेसेड लोक माने भाग्यवान लोक माने एते लोक मान को मध्य रे परमेश्वर अल्प किछि लोकन को एवरी पुस्तक 11 अध्याय रे सेमान को स्थान दैछंती ए 800 कोटी लोक मान को मध्यरु अल्प लोक जे आमे माने आमान को ख्रीष्टन को शरीर रे से स्थान दैछंती सेटा आमे बुझिबा आमे सीरियस हेबा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आ विश्वास रो नायक मानकर जो समय रे आमाने अध्ययन करिबा सेमानकर प्रचार नहीं सेमानकर जीवन शैली आमान को कथा कहिबो कथा कहूची आ आमान को कथा कहिबो विश्वास रो हीरो मान को मध्य रे प्रथम विश्वास रो हीरो हेले हे बड़ से नार अर्थ हला अस्थायी आमे समस्त अस्थायी ए जगत आम निमंत अस्थायी जगत अस्थायी जगत रे से डिसाइड कले कि प्रकार भाव रे परमेश्वर को मु बलिदान करिबे सेति पई से विश्वास रे बलिदान कले विश्वास रे कले परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखी विश्वास रखी से निजर नैवेद्य को से उत्सर्ग कले आ परमेश्वर तांकर नैवेद्य को से ग्रहण करूछंती द्वितीय व्यक्ति हनक से विश्वास रे परमेश्वर को सहित चलिले परमेश्वर को सहित रहिले दुनिया लोक सहित पाद को पाद मिसे चलले नहीं आ विश्वास रो तृतीय व्यक्ति विषय रे आमे अध्ययन करिबा से होचंती नह आमे पढ़िबे 11 अध्याय रो 7 पद विश्वास द्वारा नह से समय पर्यंत अप्रकाशित विषय संबंध रे प्रत्यादेश पाई भक्ति सहकारे अपना परिवार रो रक्षा निमंते गोटे जहाज निर्माण कले पुणी सही विश्वास द्वारा से जगत को दोषी करी विश्वास अनुजाई धार्मिकतार अधिकारी हेले केवल विश्वास रे बलिदान देले हनक विश्वास द्वारा परमेश्वर सहित गमनागमन कले आ नह विश्वास रे कार्य कले नह विश्वास रे कार्य कले नह को परमेश्वर कहउचंती नह तुमे गोटे जहाज निर्माण कर कौन पे जहाज निर्माण करिबो ना एही प्रकार वर्षा हेबा पाई जाउछि जे ए समग्र पृथ्वी जल रे पूर्ण ही नष्ट हेबा पाई जाउछि नहंकर पूर्वरु केबे हेले मध्ये वर्षा हेई नै आदमंक ठारू नहंक पर्यंत बाइबल स्कॉलर माने कहंती जे कोनोसी समय रे वर्षा हेई नै वर्षा न हेले मध्ये परमेश्वर कहिसंती परमेश्वर कहते मते ए दुनिया रो हालचाल मते जणा नहीं मते मते गोटे कथा कड़ा परमेश्वर कौन कहते सेटा मो पाई इंपोर्टेंट सेई कथा को नह धरले सेई विषय को धरी नह कौन करछंती जहाज निर्माण करूछंती विश्वास रे से कार्य करूछंती आमको मध्य नहंक परी विश्वास रे आमको कार्य करिबार अछि एते सुंदर भाव लिखा जाउछि 7 पद मु पढुछि विश्वास द्वारा नह से समय पर्यंत अप्रकाशित विषय अप्रकाशित बोल कहले आगरु केबे वर्षा ही नहीं आगरु केबे बन्या आसी नहीं
आगु केबे हेले मध्य पृथ्वी जल मग्न ही नहीं। नोहंक समय बन्या हैला, वर्षा हैला, समग्र मानव जाति को परमेश्वर बन्या जल द्वारा से नष्ट करुअछंती। ता पूर्वर केबे ही नथिला। एहा नोहंक जो कुहा गला, नोह से लिखा जाउची अप्रकाशित विषय संबंध रे कौन कले प्रत्यादेश प्रकाशन पाइले। प्रकाशन पाइले, आमे प्रकाशन पाइछु। कौन प्रकाशन पाइछु? पृथ्वी अग्नि निमंते रक्षित होइछि। दुनिया लोक को जना नहीं एटा। आमे चंद्र को जीवु, आमे मंगल ग्रह को जीवु, से मानकर स्टोरी सेटा चलीछि सेटा। मतलब आमको जना जो पृथ्वी को परमेश्वर नोहंक समय रे जल द्वारा नष्ट कले, से पृथ्वी अग्नि निमंते रक्षित होइछि। आ ए पृथ्वी रे जहा भी अछि सब विषय जली जीव। जदि किछि जलिबो नाही, परमेश्वर को मंडली जलिबो नाही। परमेश्वर को मंडली चिरस्थायी हिकना रहिबो। एई कथा को परमेश्वर नोह को कहले, बाबूरे दुनियार सब विषय ध्वंस हेबा पई जाउछि, आ तू रक्षा पाइबार अछि। मोर कथा सुने तू गोटे जहाज तू तैयारी करे, निर्माण करे। नोह परमेश्वर को द्वारा प्रत्यादेश पाई से कौन करुछंती? जहाज निर्माण करुछंती। टाइटैनिक तैयारी करुनाहांती से, बुझंतु हला। टाइटैनिक रो ओनर जो समय रे टाइटैनिक तैयारी कले, से कहले एही टाइटैनिक जहाज एते सुंदर भावरे आ एते परफेक्टली मु तैयारी करिछि, स्वर्गर परमेश्वर मध्य ए जहाज को भांगी पारबे नहीं बोल कहले। से कहले से स्वर्गर परमेश्वर ए जहाज को भांगी पारिबे नहीं। सेति पई जो समय रे जहाज नष्ट होई जिवो, सेति पई रक्षा निमंते जो बोट गुडिक थिबो, लाइफ सेविंग बोट गुडिक बहुत कम बोट नैतिले। से कहचंदी मोर ए जहाज को केही मजे नष्ट करिबे नहीं। कोन हैला? बरफर गोटे पहाड़ से भितरे थिला। टाइटैनिक जहाज जाई से पहाड़ रे पिटी हेबारु टाइटैनिक जहाज नष्ट होई गला। सेति लोक मान को से कहले, देखो फास्ट स्त्री मान को आ छुआ मान को रक्षा कर दियो, अल्प आमान को लाइफ सेविंग बोट अछि। छुआ माने आ स्त्री माने रक्षा पाइले। अनेक अनेक लोक से टाइटैनिक जहाज रे बुड़ी किना मरी गले। मात्र आमर टाइटैनिक जहाज दुनियार कौन सी शक्ति भांगी पारिबनी। आमे सही प्रकार गोटे टाइटैनिक जहाज रे आमे अछु। ताकू कुआ जाए नोहंकर जहाज। नोहंकर जहाज सेतेबेले एते सुंदर भावरे साइंस डेवलप कर नथिला। मात्र नोहंकर जहाज भांगिला नहीं कहीं कि परमेश्वर को इच्छा अनुसार नोह तैयारी करथिले। निजर इच्छा अनुसार निजर बुद्धि रे तैयारी कर नथिले। गोटे पालक भावरे एटा ही मोर बोझ। मोर टाइटैनिक को परमेश्वर को ब्लूप्रिंट अनुसार मु तैयारी करिबा पई चाहे। माथ्यू पुस्तक 24 अध्याय 1 पदर पढ़िबे, टिके लो वॉइस रे पढ़िबे। यीशु मंदिर रो बाहरी चली जाउथिबा समय रे ताहांकर शिष्य माने ताहांको मंदिरर प्रसाद समूह देखाइबा निमंते ताहांको निकट को आसिले, किंतु यीशु सेमानकु उत्तर देले। सुनंतु, एटा होची लाउदिकिया मंडलीर जुगरे आमे अछु। आ ए लाउदिकिया मंडलीर जुगरे यीशु को बाहर करा जाउछि। यीशु ख्रीष्ट मंडली बा मंदिर छाड़ी किना पळै जिबा समय रे मंडलीर लोक माने शिष्य माने कहउछंती, प्रभु देखंतु एई मंडली को 5 कोटी टंका तैयारी करा जायछि, 10 कोटी टंका रे तैयारी करा जायछि। देखंतु आर मार्बल को देखंतु, आर पुट्टी को देखंतु, आर साउंड सिस्टम को देखंतु, आर सब को तुमे देखंतु। बुझंतु, शिष्य माने कहउछन यीशु लेखा जाउछि यीशु मंदिर रु बाहरी चली जाउथिबा समय रे दुख लागे। एटा यीशु मंदिर रु चली जाउछंती, मात्र लोक मानकर कथा कोन? मंदिर को देख, मंदिर को देख, किए तैयारी करिसंती?
दुनियार सबुठु ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी सोलोमन से मंदिर को तैयारी करिसेंती। देखो मंदिर शोभा को देखो। से समय रे यीशु उत्तर दउछंती कोन कहउछंती तुम्भे माने कौन एही समस्त देखु ना हो? प्रश्न मो तो प्रश्न पचारुछंती मु जोटा देखुची तुम्हें माने कोन देखुनो सेटा तुमे मोर कोन शिष्य होइछ तुमे देखुनो कि मु देखुची तुम्हें कौन देखुच सुंदर डेकोरेशन देखुच तुम्हें सुंदर कांथ गुड़िक देखुच तुम्हें देखुच सुंदर मार्बल देखुच तुम्हें बहुत बड़ बड़ विषय गुड़िक देखुच मात्र मु सेटा देखु नहीं मु गोटे भिन्नटा देखुची मु गोटे अलगा विषय देखुची से कौन कहउछ यीशु कौन देखुचंती मु तुम्भ मानकु सत्य कहूअछि एही स्थान रे एक प्रस्तर अन्य प्रस्तर उपरे रहिबो नाही समस्त ही भूमिसात हेबो। हेबो। दुनियार सबुठारो ज्ञानी व्यक्ति सोलोमन से सही मंदिर को तैयारी करथिले मात्र मते मोर सोलोमन यीशु ख्रीष्ट से जो मंदिर तैयारी करे से कहले मु अपना मंडली निर्माण करिबी नरकर बल ताकू पराजय करि पारि का पाखरे से दम नहीं मोर मंडली को भांगी देबा पाई मोर मंदिर को भांगी देबा पाई आमे सोलोमनक मंदिर रे आसीना हूँ आमे यीशुक मंदिर रे आसीछु आमे आसीछु आमे प्रभु हमरो हमको तैयारी कर से कहले गोटे पत्थर आ गोटे पत्थर ऊपर रहिबो नहीं। प्रिय भाई भौणी माने आमे सोलोमनक मंदिर नहीं हमरो सोलोमन यीशु ख्रीष्ट से कहले मु तुम मान को तैयारी करिबी से हमको तैयारी करूछंती केते सुंदर भाव रे से आमान को तैयारी करूछंती आ एइटारे कोनोसी प्रकार रोम रो टाइटस राजा नहांती जे कि आसी एही मंदिर को भांगी देबे। ईसाया पुस्तक लेखा जाए ए प्रकार कोनोसी अस्त्र तैयारी हेई नै हम विरुद्ध रे जोडा कि हमरा हानि करि परिबा हम नष्ट करि परिबो सही प्रकार नह मध्य से जहाज को से तैयारी करूछंती विश्वास रो हीरो से विश्वास रे केमिति काम करिबा कथा से आमान को सिखाउछंती आउ से लेखा जाए विश्वास द्वारा नह से समय पर्यंत अप्रकाशित विषय संबंध रे प्रत्यादेश पाई केमिति भक्ति सहकारे अपना परिवार रक्षा निमंते गोटे जहाज निर्माण करे केते सुंदर मोर प्रिय भाई बहनी माने गोटे बापांकर कर्तव्य नह गोटे बहुत भल बापा निजे आका प्रार्थना जाउछंती निजे आका सभा समिति को जाउछंती सेंती बापा सेना से बापा निजर पुओ मान को झियो मान को धरी जीवा बापा से निज स्त्री को धरी जीवा बापा लोटो नाहंती जे निज स्त्री को कहबे तुमे पृथ्वी रो लवण बोली से कहबे नै से लोटो नाहंती से नह परा से केते सुंदर प्रिय भाई भौणी माने नह कौन करूछंती आपनार परिवार रक्षा निमंते गोटे जहाज से निर्माण करूछंती आ लेखा जाउछि मु अनेक कथा आपण मानकू अल्प समय भितर 8टा अध्याय सारिबी कहबा पई चाहे लेखा जाउछि पुणी से विश्वास द्वारा देखो किए एटा नह विश्वास द्वारा जगत को दोषी करी विश्वास अनुजाई धार्मिकतार अधिकारी हेले से कौन करूछंती जगत को दोषी करूछंती संसार को दोषी करूछंती जगत को दोषी करूछंती दया करी ध्यान देबे आपण माने जगत को से कि प्रकार भावे दोषी करूछंती देखंतु जदि लूक लिखित सुसमाचार काढ़िबे मो सहित 12 अध्याय लूक 12 अध्याय काढ़िबे एमती लेखा जाए कि मु आपण मान पद पर्व कहूची 16 पदर पढ़िबे आओ से सेमानंकु एही दृष्टांत कहिले जणे धनी लोकर क्षेत्र बहुत फसल हैला सेथिरे से मने मने विवेचना करी कहिला कौन करिबी
କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋର ଅମାରର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଓକେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ଜଗତର ଲୋକ। ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନିଜର ଖୁସି, ନିଜର ଏସ ଆରାମ, ନିଜର ଆନନ୍ଦ, ନିଜ ପାଇଁ ଏକା ସେମାନଙ୍କର। ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା, ଏତେ ଫସଲ ହେଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ରୁମ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ସେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ ରେ ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏତେ ବଳି ଯାଉଛି। ବଳିଗଲା ପରେ ସେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦଉନାହିଁ, ବଳିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ଅମାର ଗୁଡିକକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ ବଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଟା ହଉଛି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ବିଜାତି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଲମେରାରେ 5ଟା ନୂଆ ସାର୍ଟ ପଡିକିନା ଥିବ, ତାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆହୁରି ମାର୍କେଟ ଯଦି ଯିବେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ 2-3ଟା କିଣି ଆଣିବେ। ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଣ କଣ କିଣିକିନା ଆଣିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲମେରା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଥିବ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ପକେଇ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗତ ଲୋକଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନହ ଜଗତକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି? ନହ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଗୁଡିକକୁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ। ଆରେ ମତେ ମିଶା ଲୋକ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ କମଉଛୁ ଟଙ୍କା, ତୁ କାହିଁକି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁକ୍ସ ଗୁଡିକ କିଣୁଛୁ? ତୋର ଘର ଥାକ ଭର୍ତ୍ତି, ଏ ଥାକରେ ବୁକ୍ସ, ସେ ଥାକରେ ବୁକ୍ସ, ଏତେ ବହି କଣ କିଣୁଛୁ? ତୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି ତୁ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ? ତୁ ଏତେ ସିଡି କଣ କିଣୁଛୁ? ତୁ ଏତେ କ୍ୟାସେଟ କଣ କିଣୁଛୁ? ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେସେଜ ଗୁଡିକ। ଟିକେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ତୋର ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେବ ନାହିଁ? ଜଗତର ଲୋକ ଏ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ପରି ସେ ଅମାର ଗୁଡିକକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା, ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଟଙ୍କା ତୁ SBI ରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଟିକେ ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ ରଖିବି ନା, ତା ପଛେ ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ SBI ରେ ଟିକେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ସୁନା କରିକିନା ଆହୁରି କୋଉଠି ଟିକେ ରଖିବି। ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଆମେ ନହ ପରି ଲୋକମାନେ, ନହ ପରି ଲୋକମାନେ। ଏ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଅଟକେଇଲେ, ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ, ଏ 500 ଟଙ୍କାଟା ଧର ଭାଇ, ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା, ଗାଡିରେ ଗଲା ବେଳେ ତୁମେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବ ଗାଡିରେ, ବାଟରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନହ ମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ନହ ଗୁଡିକ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ନହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ, ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ଭାଇ ସେ ବାଗଲାରେ ତ ମିଟିଂଟା ହଉଛି ନା, କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ 5 କେଜି, କି ଡାଲି ଗୋଟେ କେଜି, ତେଲ ଗୋଟେ ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନହ ମାନେ ଏଇଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନହ ମାନେ। ଓ ଭାଇ ଆପଣ ବାଗଲା ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ସାବୁନ କିଣିଛି ଭାଇ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା 2ଟା ସାବୁନ। କିଏ ଏଇଟା? ନହ। ଏମିତି ନହ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଲି କେଜିଟି ନେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। କିଏ ଏମାନେ? ଏମାନେ ନହ।
ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ଆଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳକ ସାମୁଏଲ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଲାଗୁ ନଥିଲା, ନଟ୍ ରିଚେବଲ ଏରିଆରେ ଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେବା ଠିକ ଚାଲିଛି ତ? ନାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ ଚିକେନ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଥିବ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହ ଜଗତକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଗତକୁ ସେ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକି ଦୋଷୀ, କେମିତି ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକକୁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଏଇ ନହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର କାମ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତିଆରି କରିବା କାମ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା କାମ। କେବଳ ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ଆମ ସେ ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ତିଆରି କରି ନ ଜାଣିଦେଲେ, କଣ ଜାଣିଦେଲେ? ନହ ଦୁନିଆର ସବୁ ବିଷୟ ଏ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ବୁଡିଯିବ। ଏ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ବୁଡିବ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା ମୋର ଜାହାଜ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଜାହାଜ, ଯୋଉ ଜାହାଜକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଜାହାଜକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ଲଡ୍ ତାହାକୁ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସେଟା ଜାଣିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରିବ? ରେପ୍ଚରରେ ଯିବ, ରେପ୍ଚରରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ହେଲେ ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ପଢେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ ପଢିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭୂମିସାତ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଯାଏ ନିର୍ମିତ ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସବୁ ବିଷୟ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଦଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲେ ହେବ। 11 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଜଳି ଉଠି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଓ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ, ସେହି ଦିନର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନରେ କୋଉଟା ରହିବ? ସବୁ ତରଳି ଯିବ। ଯୋଉମାନେ ସଦାଚାରୀ, ଅଲଗା ବିଷୟ ନାହିଁ, ସଦାଚାରୀ ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣ। ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣ। କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ କଣ ବା? ସଦାଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି? ଧର୍ମପରାୟଣ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ମୋର କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ନହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏତିକି ଟିକେ ଧନ ଟିକେ ଅଛି, ଏ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏଟା ନେବ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଯାଅ, ତୁମେ ତ ସକାଳେ ପ୍ରଚାର କରି
तुम आम चर्च रे तुम हालिया होच आज तुम रुह मुझे बागरा जीवी अच्छी आज टी बागरारे लोक मान उत्साह करना मु आसुची आज सदाचारी धर्मपरायण हेबा उचित 13 पदर पढ़िबा आम्भे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसारे गोटे नूतन आकाशमंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षारे अछु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेबो। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ए पृथ्वी ए आकाश मंडल में आम्हे माने तांकर प्रतिज्ञा अनुसार नह ए विषय जानी थिले मोर प्रिय माने परमेश्वर नह को प्रकाशन देले बाबू नह दुनिया को देख बापा दुनिया केमती भ्रष्ट होची मु बहुत खुशी बापा काहे कि तोर पुओ झे को तू बहुत भला भाव पालन करिछु एते सुंदर भावे पालन करिछु से माने दुनिया परी जाऊ नाहंती वो बहुत खुशी जे नह केमिति तांकर 3टा पुओ पे एते भलो बहु आने एटा मोर गोटे हृदय इच्छा से भ्रष्ट समग्र जगत पृथ्वी भ्रष्ट हेबा समय नह केमिति एते बढ़िया बहु मान को आनले जो बहु माने कि नहंक सहित जहाज रे प्रवेश करथिले हां आजिर बहु माने नह को आका जहाज रू काढी देबे मात्र से की प्रकार बहु को आनिथिले जे से माने निज ससुरंकर कथा सुनी से माने जहाज भितरे प्रवेश करूछंती प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आशीर्वाद करंतु जो विश्वास हीरो माने की प्रकार विश्वास रे नह काम करूछंती जगत को दोषी करूछंती नुआ नुआ रे प्रभु को पाइला परे समस्त कहबे निर्मल क्रिकेट मैच अच्छी संडे रे सम्मान 10टा स्टेडियम को पळाएबु एटा पूर्णा निर्मल एटा पळाएबु स्टेडियम को 10टा बेले रविवार दिन 10टा बेले चर्च मु जीवी स्टेडियम को आईबी नहीं हाँ निर्मल शुणिलु तो रविवार दिन पिकनिक अच्छी रे तते तो बॉयलर चिकन बहुत इच्छा आमे करिछु आमे हाँ बुझंतु प्रिय माने से कहबे नाई नाई मो पाए पिकनिक बड़ कथा नहीं मो पाए क्रिकेट खेल बड़ कथा नहीं मो पाए हाट को जीवा बड़ कथा नहीं मो पाए प्रार्थना जीवाटा बड़ विषय जगत को दोषी अरे रविवार दिन गोटे सुविधा मिलुची सबु दिन काम स्कूल कॉलेज से दिन गोटे एंजॉय न करी तू कौन रविवार दिन तू चर्च जाउछु प्रभु को पाकु जाउछु टिके एंजॉय करे तू नाई नाई आमर जीवन शैली आम यही प्रकार जीवन बीते कि ना जगत को दोषी करबार अछि सेटा न जगत को दोषी कले आमर जीवन शैली आमर भाई माने अछन अनेक सेमान को तांकर पुराना सांग मान डाकुथिबे बहुत सुंदर भाबे डाकुथिबे कहउथिबे भाई मते से सेंती डाकुथिला मते से सेंती डाकुथिला तू टंका न देले नाइ रे तू पळे आसे हां एटा कोन एटा पक्षी आगरे जाल पातबाटा एटा जाल पातुचंदी आमे फसी गला परे काहे कि ना आमे भोकवाडा ना कोन जाल देखि दिके हम डेंगु आमे चांस नहीं आमे प्रेज द लॉर्ड आमे जगत को दोषी करबा विश्वास द्वारा अरे तू 6 दिन काम करछु 7 दिन काम कर तो अधिक पैसा मिलबो हां मिलबो मना नहीं मात्र मो पाए टंका बड़ कथा नहीं मो पाए मोर प्रभु बड़ कथा आमे सही प्रकार भाबरे आमानकर जीवन शैली को बितेबार अछि देखंतु आमानको मंडली प्राचीन से साक्ष्य देबे से तांकर पुलिस चाकरी करियर रे केबे गोटे संडे मध्ये मिस करना हमर कोन रविवार दिन गंडगोल तुई जा मुई जा ताजे किए न जा चिकन रांध खाइबा केते दुख लागिबो आमान रविवार दिन गोटे क्रिश्चियन परिवार रो घर चाबी पड़िबो चलो आस आजीबा आमे आमर ए प्रकार जगत दोष नाई बापा नाई आमु कहउचंती रविवार दिन आमे तुमको केबे मिसा डाकबु नहीं हम डाको नहीं हम आइबु मिसा नहीं आमे जदि भूल रे आमे कहि देबु रविवार दिन आइबु नाई तुम मिछ कथा कहउछ तुम रविवार दिन तुम केबे आइबो नहीं समस्त को जणा एमाने आइबे नहीं एमान को पई प्रभु आका बड़ो नह सेमती जीवन काटले सेति पई मु आपण मान को लंबा स्टडी नेली नहीं गोटे स्टडी मु सिंपल स्टडी मु नहीं छी
ଆଉ ତଳକୁ ପଢିବା 14 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। ଯତ୍ନ କର। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ ପ୍ରିୟମାନେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ। ଅମାୟିକି ଆମମାନଙ୍କ ସଦାଚାରୀ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଧର୍ମପରାୟଣ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ, କୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ମତେ କୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ, କେହି ତାକୁ ହଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଯାସୋନ ଓ କେତେକ ଭାଇଙ୍କୁ ନଗରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ପକାଇଲେଣି, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାସୋନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ସେ ଯାସନ ତ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିବ, ତନ୍ଦୁରୀ ରୋଟି ପରି ଏଠି ସେକୁଥିବ ସେଠି ସେକୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କି? ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଆମେ ଯେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିବ। ଆରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଜଗତ ପାଇଁ ଧନ ସବୁ ବଳିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ହେବାର ଅଛି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଜଗତ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାମ ମିଳିଥିଲା, ଏମାନେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଲୋକ। ଆଦମଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗତ ଓଲଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଦମଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଦମ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ତାକୁ ଠିକ କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା କହିଲେ। ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେଟା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗତ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଟଙ୍କାକୁ ଯେମିତି ଦେଖେ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଜଗତ ପରିବାରକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରେ ମୁଁ ସେମିତି ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯୋଉଟାକୁ ଖୁସି କହେ ମୁଁ ସେଟା ଖୁସି କହିବି ନାହିଁ। ଜଗତର ହସରେ ହସ କହିବି ନାହିଁ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ। ଏମାନେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ ଆମ ଠାରେ ଅଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନହଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବାଛିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ନହଙ୍କର ସମୟ ପରି ହେବ। ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନହ ମାନେ ଉଠିବେ। ଆପଣ ମାନେ ନହ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଯାସନ ଅଟନ୍ତି ଯେ ନହକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆସ ନହ, ଆମର ସହିତ ଫେଲୋସିପ କର, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା, ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରେଇବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ନହଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଗଲା। କଣ ନାମ ଦିଆଯାଉଛି? ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକ। ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକ। ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ଏହି ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତର ନହ ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ପାଇବ। ଏହି ଜଗତର ନହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ପାଇବ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ। ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନହ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ଅଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରିବା। ଜଗତର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ନହ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରେଇଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛ, ମୋର ପକେଟକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପକେଟରେ, ମୋର ଶକ୍ତି ଦେବି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବି, ମତେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଇଛ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଅମାକେଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋସା ହାତ ଉଠେଇକିନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିତୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ହେଇଗଲେ ଅମାକେଲ ଜିତୁଛନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖିଲେ ହାରଣ ଆଉ ହୁର କହିଲେ ଆସ ଆମେ ମିଶିବା, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଲିଡର ମଶାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଧରିବା ଆମେ କହିଲେ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ହାରଣ ଓ ହୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କି ଏହି ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ତିଆରି କରିବେ, ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡିକକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ସେହି ନହଙ୍କର ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଆପଣାର ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛୁ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷିତ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହିପରେ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେବ, ଯଦି କିଛି ରହିବ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନକାରୀ ହେବା, ମଣ୍ଡଳୀ ନଷ୍ଟକାରୀ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ପୋତିଛୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ କାମ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ? ନହଙ୍କ ପରୀକି ମୁଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ନା ଜାହାଜରେ କଣା କରୁଛି? ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନହଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛ। ନହ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କଲେ। ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମେ କହିଲ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହନକଙ୍କ ପରି ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହେବଳଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ନହଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୁଁ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ବଳ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ତାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଆପଣାର ପରିବାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନହମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର କର ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ଆଦର ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ